Ladies and gentlemen, welcome to the 2015 Report to the People. Let's give a big round of applause to our beloved Governor of the Province of Cebu, Eladio Perez Davide III. As fast as the report, Nago, I beg your indulgence. When we assumed office in 2013, we promised genuine change and began planting the seeds of good governance. 2 years hence, we are reaping the fruits of what we have planted. The Honorable Agnes Papalet, Vice Governor of Cebu, and Presiding Officer of the Sangguniang Panlalawigan, the Honorable Members of the Sangguniang Panlalawigan of Cebu, fellow workers of government, fellow Cebuanos, may hapon, Tanan, I am truly and deeply honored by your presence. Salamat kayo sa inyong pagtambong. Alam kanako, good governance is good politics. Usa sa mga limaan niini, mao ang pagsiguro sa inclusive growth diin ang tanang Cebuanon makasamot sa mga kalihukan o mga tagamtam sa mga benepisyo. By God's grace, your provincial government is blessed this year with awards one after the other. The Department of the Interior and Local Government awarded Cebu the seal of good local governance. We have done well in financial housekeeping, disaster preparedness, social protection, business friendliness and competitiveness, environmental management, and peace and order. Bunga kini sa atong pagtinabangay subay sa migdong na pagmamanan. Sa miyang bulan lang, the National Competitiveness Council, in its first ever survey of provinces, ranked Cebu third in economic dynamism, government efficiency, and infrastructure. This recognition should inspire and challenge us to do more and to do better. Dugangan pagin nato ang atong katugi. The Department of Finance recognized our province as the most efficient in revenue collection in the entire region. Locally sourced income revenue rose by 40%. We did this without burdening our constituents with additional taxes. This is a testament of our taxpayers' trust and confidence in our provincial government. The Anti-Illegal Fishing Task Force of our Provincial Environment and Natural Resources Office was awarded by the Philippine National Police as outstanding government organization for its efforts in market denial. Illegally caught fish, rare or endangered species, were restricted from the market. Kalambuhan in good governance, kalambuhan sa Cebuanon. Kapag doon na kita ibang kaigsunan, nga walang mahimot sa atong gibuhat, maingon na si Davide, walay nabuhat. Ang naguna sa atong mga priority programs, mao ang paghatag og quality and accessible healthcare services labi na ngayon sa mga indigents na atong mga kaigsunan. In barely 6 months, we covered 556 walk-in patients in our provincial district hospitals under PhilHealth's point-of-care program. Ang probinsya na-avail sa point-of-care program sa PhilHealth. Ubos niining programahan ang pasyente nga nanon sa district hospital diha-diha ng malista isip miyembro sa PhilHealth. Diha-diha usab siya makadawat sa mga benepisyo sa usa ka miyembro. Mahimo wala ka siya mabayaran, kung doon naman gamay na lang kaayo. Sukat pa kanyato, kanunay nga reklamo, mao ang kakulang sa tambang. Aron kasiguro kita na dili yun makulangan ang atong mga hospital, nakisabot kita sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa consignment sa mga tambang. The VSMMC, DOH, Butika ng Bayan will make drugs and medical supplies available to our hospitals within 7 days gikan sa pag-order. Our agreement with Soto encompasses other forms of collaboration, training for our medical personnel, laboratory and radiology services, medical missions, and outreach activities.
Kuman sa iyong supply sa tambal dina sa atong mga provincial o district hospitals, kita kabutang ug bagong kahimanan sa laboratorio ug dugang medical personnel. Gikan sa 70 ka mga doktor ug 180 ka mga nurses, kadaghanan kanila mga outsourced ipaagi yung agency ni atong pagsugod nato sa 2013, karon ang probinsya dunay 117 ka mga doktor, 50 kanila mga espesyalista ug 399 na ka mga nurses. They are now directly hired by the province. Atong kumplito ang mga dentista, medtech, pharmacists, radtechs ug mga nutritionists sa mga hospital. Tuyo nato na matimandayon ang pinahanglan dina sa provincial hospital level aron dili na kinahanglan sa sila pa ang pasyente. Karong Oktubre, ipahimutan ang digital x-ray o digital ultrasound sa mga hospital sa Qatar, Argao, Balamban, Danau City ug Buko City. Patients' data taken at the provincial hospitals are relayed electronically by email to the city, analyzed by the consultants, and sent back to the hospitals. Paspas na unya ang pagbasa sa resulta, paspas na usap ang diagnosis sa doktor. Si Jericho Mansalay, iyo sa Tubod, Maliligar kasi ang pernah ko sa pangapin service doon sa Silog Lunsika ng ilang pasilidad na namin sila yung mga magamit na para hindi na kami nahan yung other pagkasyudad para pag ubang mga tali namin mga sakit na mga pala naragili sa provincial hospital na naman sa syudad kay Leitay naman po. Ngayon salamat po sa point of care program sa atong gobyerno. Dako kay siya katamang po operasyon. Wala na po yung gamay na bayan sa gamay. Dahil salamat po sa point of care. So, hindi ko matapos karong liga, makaset up na kita ang dialysis unit sa provincial hospital sa Qatar City. Isunod na yun nato ang sa Danau City. Ang atuang district hospital sa Mindanilla, Argao, Oslo, Banian, Panini, Tuburan, Bantayan, Sugod, San Francisco, doon na obstetrics and neonatal facility. Matiman na dayon ang mga tali-anak, bago na anak, o mga bata. Sukat sa paglikod nato, nakahatag po kita o 60 ng mga mini-ambulances sa mga nailaing barangay. While we are upgrading our hospitals and facilities, we continue to reach out sa mga tagsubuanon, ilabinas sa mga vulnerable sectors. 240 ka mga barangay ang nanuaw sa atong Provincial Health Office ug sa opisina sa atong Vice Governor. Ang medical missions, sukad Hulyo sa miyaging tubig. 2,859 patients were provided medical assistance this year by our Provincial Social Welfare and Development Office through its aid to individuals in crisis. Families or next of kin of 615 individuals whose deaths were reported to our PSWDO received burial assistance. O 1,200 kapamilya na nabiktima sa Bagyong Senyan sa mihaging tuwing ang atong tabangan sa Sibonga, Alegria, Alcantara, Ronda, Rimanho, ug Balili. 5,000 pesos ang atong iapon sa mga pamilya kansa mga balay partially damaged ug 10,000 pesos sa mga alas pamilya kansa mga balay totally damaged. 2,000 kapit ka mag-uma ang napituhan sa nagdayong Bulao ang atong tagaan relief assistance. Soon, water catchment facilities will be provided to our farmers affected by El Nino. Ang bugasan sa Tubaynan Project na tungkol na sa hakitan ng lungsod, nakatabang kini sa panginabuhian sa mga asawa na naalaman sa panimalay. Mas ngayon lang ang pagpalit ng bugas sa barato ng presyo. Pagkulang natong pasilugan ang Qatar, Alegria, San Remigio, Carmen, Córdoba, umikan sa maayon ng pagkatuman ni mga proyekto. Ang atong halas sa gugma, alang ang lolo o lola, nakahatag ng hinabang sa kapinsi 32,000 na mga senior citizens sa mga kalusugan. Maso ni Liga, isugan ang trabaho ang Women and Children Crisis Center sa atong Provincial Women's Commission diya sa atong lunak sa Lahu. Last year,
our Provincial Women's Commission, in cooperation with NGOs, the NBI, and the police, reported and caused the apprehension of individuals, including foreigners, na nangwingit sa human trafficking and child abuse. With the center, we can provide aftercare services for the victims of abuse and exploitation. Niadong Ginero, ang probinsya mo rin puli sa pagpadagan sa facility para sa mga children in conflict with the law, ang Our Home, dinhan sa Tayo Konsosyon. Ang nakakaroy pagkikris ng mga kabataan na nalambingin sa kriminalidad o itulungan aron mahimong mga maayos sakop sa katiliman. Karumulanan, nasudan ang pagbansay o sa testa ni atong buot ng trabaho sa pinalay at industriya. Ano sa kinay na enroll sa tulong kapunan ng training course sa bahin sa pagluwala sa mga tourism enterprises. Magsugod ang ilang training karong Setyembre. Subay kini sa atong tinguha na nakahatag ng trabaho sa kalusuran. At ang atong mga malisuon, malimang gihapon kasi repita-bide, walay nabuhan. Tako ang atong pagtuo na ang umaran sa kalusuran o sakop ng nakabayan at sukad sa mga sakalabuhon na pangwari. Karon ano na kitay 1,754 na mga experimental fields sa Farmer Scientist Training Program o FSTP sa 116 na barangay sa 46 na lungsod ng pagbayan na sakop ng atong lalawigan. Sukad sa pagsugod nato niya 2013, lunay 3,498 na mag-uuma na natapos na sa ilang bansay-bansay mula indunan sa 3,000 na matapos na sa tarong tuligan. Si Diablasius Bentig nag-umaong sa hektarya lunan sa barangay Manlo, Muslo. Sama sa nandang mais moiging tanong, daro, mula sa tigulan, apulo, bugas, sulko, sangi. Ang naanda niya abot niya sa 800 to 1,000 ka kilo na mais. Niya itong katapusang tuig, igamit niya ang iyang atunan sa FSTP o si Diablasius nakasangi sa kapit sa 3,000 ka kilo na mais, 400,000% usbaw sa naandang abot. Asinso ang pinabuhi. Nakapalit ng motor, dugang mga trabaho, tumatanding sa bukid. Karoon niling ang problema ni Diablasius ang pag-eskwela siya ang mga anak niling sama sa una. Ako si Diablasius Jr. sa mga FSTP farmers. Usa ko sa awardly sa Outstanding Farmers of this year. Niya, pasalamat niya ko sa mga programa dahil asaw na ako ang baka, gawa na ko, karon dito na. Ako ang tanding, gawa na ko sa una, karon 16 na ko. Niya, ako ang nagpalis kong kalabaw, usa, so asaw na, usa na karon gawa na. Niya, nagpalis akong motor, nagkakargahan sa ko ang mga tanon. Niya, amin ako sa una, napuho ka na limanda, karon pawenta na limanda. So, masalamat kayo ko sa probinsya sa Subo na niadap ng mga programa kay nakatapang kayo naman ng mga poor farmers na sama kayo ko. Salamat. Si Marcos Maricuatro, no relation to board member Ron Maricuatro, laing mag-uma sa mais na taga-Burasan, Aragao. Pinagi sa FSTP, nakatunan niya paggamit sa bagong semilya sa mais, bagong pamagi sa pagpangamuno, buwan pagkamagi ng tulog sa FSTP. Ako po suswagan na pangpanguma. Kay isang yagi ko mga pagkalang ibalik kung paano mga 2,000 sige mga maestado 2,000 sige kumain sige magpipilidor tumoto nga niyotang ko sa paano ko maisyan paano ko mga gulay mga panahon nga seeds pa. Moto nga naabot ang istikit sa ako ang kuwan sa parang termino na balik diri. Kung ibalik natin sa pula sa diri kung diyan sa ako ang kanya ako ang farm. Pero ako mga mas mayo nga kaya ang kita sa una kay patungong mga tarang sa mga linig lagi ko ang muko at ayaw magdagman. So gamay ra yung kami ginalis ni karon pagtanong sa mga hybrid na parang mga bar 6 itagaan yung mga idea ko sa mga tanong nga ni uminto ang mga ani. Halos siguro ni napunan siguro mga halos siguro mga 50% siguro napunan sa among ani. Ang tuyo sa FSTP aron pagkakon ang mga mag-uma sa bagong inantiko ng mga bahagi pinasikan sa siyensya. We improve the lives
of farmers by providing them with skills and technical know-how to become better farmers. They are our heroes of the land, and we have declared them so when we honor them last August 12, 2015 in the very first Farmers' Day organized by our Provincial Agriculture's Office. Leocasis Bertig and Marcos Balicuatro were among the 10 farmers who were given recognition on Farmers' Day. We are now convening the Provincial Cooperative Council. With this body, we shall formulate policies and implement more programs to support cooperatives in the countryside. So far, we have sustained the cacao production program. Gawas na nanang pawangi atong tuluan ang mag-uuma sa 40 kalusod sa pagpamuhi o tilapia. Kining ilang punong katabang tayo, dili lang ang itugal sa pagkaon sa bukid, nakabaligi at pagsil sila kung mangyura na alat sa pagkaon. Sa pagkakaroon, anatay 35 ka mga communal funds sa Malabuyog, sa Fernando o Catmon o 622 kanilang may punong sa hapit tanang lungsod. Iputaw sa nato sa lalay-lapit sa lalamigan ang 12 ka punong di atong ikan na similya sa tilapia. Sa pagkakaroon, kapina 1 million ka fingerlings ang atong napulapod. Nanghatag usad kita kung mobile ng galingan sa mais, dinas sa Barangay Paco, sa Naga City, silingan din sa Bukid sa San Fernando, o Piamuahan, sa Bukiran sa Oslo, sa Sambuan, dinas sa Daas, Balaban, sa Matayuman, Barili, dinas sa Nataban, Diloan. Ibis pasanon ang abot sa lungsod, aron ni pagaling, at lang dito doon sa umang. Ang naandang bayad sa paggaling, mais, tag 3 pesos ang kilo, niining ibanghatag natong mga mobile, nagalingan, tag 2 pesos ra, ang bayad, pagkakilo, o gawas dili ka makaplite pa ang mga mag-uuma. Lain pang isinuwi, kagalingan sa mais, ang ipanghatag sa dili pa matapos karong tuwigan. Minus ang hago, minus ang plite, minus ang panahon. Hapit usab human ang gularan sa mais umay upras, multi-purpose drying pavement. Anak din sa Maluwag, Alcantara, Barili, Asturias, Tuguran, Danau City, Carmen, Poro, San Francisco. Ako si Quintin Alquizar, usa sa pangulo sa amuang posisyon Alpaco Farmers Association. Unya nagapasalamat kog dako bisan pa manining mga makinarya ang galingan sa mais nga miabot diri namo moong tabang sa provincial government. Ug dili mi angayan pa nga moadto sa Dagbayan sa Naga aron sa pagpagaling sa among mga produkto nga mais. O bisan pa manggani ang mga kasikbit nga mga barangay namo ari man magpagaling. Muni dako na kong pagpasalamat niya dako ko ni katabang bisan pa man sa akong pamilya. Ingon ini nga maong kuan kun mga makinarya nga amuang na dawat. Mapasalamaton kog dako sa provincial government. 1 million pesos ang atong gilahin karong tuiga aron makalukat og insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation ang kapit sa 30,000 kakagmay mga mag-uuma o mananagat. Gawas niya na doon sa 1,000 hektaryas nga humayan o maisan, kapit sa 4,000 ka mga hayupan, prospect na baroto atong na-insure aron paglitan ang naghagod ili higayon sa karagatan. Sumala sa record sa atong Provincial Agriculture's insurance claims of 1,288 farmers, totaling 7.5 million, have already been paid to them directly by PCIC. Ano na pawing mga kabuuan na tukulong sa mga pinili na bukiyang barangay sa Pinumahan, Tuguran, Carmen, Tudela, Argao, Uslod, ug Alegria. Mas sayo na lang sa mga mag-uuma, pagbaligya sa ilang abot, mas lama susab ang produkto kung maangkol sa mga kuwapalit. Sumala sa rekomendasyon sa atong Provincial Agriculturist, isagot kita sa organic farming. Sa pagkakaroon na ay 17 ka-organic demo farms na istruksar, integrated o co-dependent ang pamuhi sa manok o baboy, kuyog sa pananom sa tanon. Ang abono, pagalikan sa haripan, ang pagkaon sa haripan na naalasad sa balibo. Ang atong modelo, mao organic farm, ang isugat ni Mayor Bernal Colon sa Alegria. Ang atong Provincial Veterinary Office, nakahimo so far, karong tuiga, ug sa isita iunsyo ka veterinary technicians, pamaguna sa anti-rabies, panambal o pag-check-up doon at palitamil ka mga hipan ng ibuhig sa bukid. Adunay 6 million pesos nga atong ilahin alang sa livestock dispersal. By Chico Karumson na ang hatagan, more than 6,000 livestock farmers benefited from our artificial insemination program. Palamuan sa mag-uma,
mangisda at palabuhan sa matag Subanon. Apan sa uban na mga kaisunan, na wala may buhat kanato, wala yung nabuhat sila bini. Our earlier plan to build a transnational highway traversing Central Cebu, north to south, has been put on hold at the moment. But we remain committed to connecting the countryside. We realize that economic progress cannot happen without appropriate public infrastructure. 2 billion pesos mo kana ang pundo nga atong ilahin alang sa kalusuran. Under the World Bank funded Philippine Rural Development Program, we will implement 4 key road projects in the north. 57.5 million in Bogo City, 84 million for 2 roads in San Remigio, and 69 million in Damandayan, 200 million for 20.8 kilometers. And just last week, we obtained the approval for a 16.8 million project to improve the water system for Alegria. This is expected to provide safe and potable water for 4,000 households. We hope to add more proposals next year. His Excellency President Noynoy Aquino, through the Department of Public Works and Highways, approved the inclusion in the 2016 national budget for the DPWH 1.5 billion worth of provincial road projects. These are provincial roads which are vital links or lead to tourist destinations that our provincial engineer's office has identified. 77.6 billion for the San Isidro, Cabarpatan Road in San Fernando, 18.5 billion for the road leading to Leading Springs in Guadalupe, Qatar City, 17.3 billion for the Luca, Tumalog, Canyon Road in Oslo, 22.6 billion for the concreting of the Montanesa Road in Malabiog, 45 billion for the Poblacion to Sabera Road in Walwal, 34.5 billion for the Poblacion to Bohol Road in Olguinsan, 49 billion for the Manga to Santo Niño Road in Tuguran, 80 million for the Daihagon to Lamintan section in Medellin, 295 million to complete the road from Bantayan to Marinejos in Bantayan Island, and another 122 million to connect Bantayan to Santa Fe. There is also 82 million for the Cogon Cantumo Corte Road in Carmen, 49.8 million for the Kabungan Esperanza Road in San Francisco, 174 million for the Libertad Poblacion Tingis section in Poro, and 167 million for Dudelas Poblacion to Hebron Road and Poblacion MacArthur Luquiat Road. That's 1.5 billion pesos for 84.5 kilometers of provincial roads in Pakistan. Leading to legal ipagawas ng provincial government ng 204 milyones na pundo para sa mga naglalay proyekto sa mga lungsod o barangay. Ato kining i-download sa mga NGOs tungkol kay kita, dako o pagsaling o kumpiyansa sa ato mga local city executives sa pag-implementar ni apil niini ang pagpaayos ng Tasana 40 kilometers sa Tudela ug Kubarang. Ang uban sa pagkatukod o pagpaayo mga buildings, pag-ayos ng water system o pagputay ng linya sa kuryente sa Lagyong Kaupilan. Ituman nato ang saan sa pagbukas sa mga farm-to-market roads, pagtukod o paglugar eskwelahan ng mga health and daycare centers. Ang waterworks projects na sa Qatar, Argao, Alcoy, Ostog, Santander, Samuan, Yantilan, Boal-Boal, Torrent City o Danao City. Doon ako kita'y panghatag ng 42 multi-camps for mobility in paradise. Dalabuhan sa Lusuran, dalabuhan sa mga Subuan. Apan doon na yan ko hindi. Totoo sa ating ibuhan. May mo sila kasi napili wala yan ko ibuhan. Ang atong Special Education Fund, mitubo sa kita sa 115 million pesos kadto sa 181 million pesos. Nakapangakapon kita sa dili mo menos 8,000 ka mga armchairs alang sa mga public elementary schools na nanginahanglan ini. Doon sa 40 milyones pesos na atong ilahin aron patungkod na 66 ka classrooms. Subay sa atong munisipyo sa decentralization, hindi maong kandilan. Ibalik nga ito sa kalusuran aron sila ang mga ispagpatungkod. Mapasalamat kita sa Ramon Boytis Foundation sa daghan panggugang classrooms sa San Fernando, Barili, San Remigio, Bantayan, Marinejos, Santa Fe, Sogod, Capon, Carmen, Compostela. Ipaabot ang mga classrooms sa hindi pamatapos kinikilingan. Under our Gabalon Restoration Project,
ang RAFI itabang usab sa probinsya ug kalusuran sa pagpaayo sa 60 kanang guba ka classrooms. Sinuso na classrooms anuman sa Argao, Dalgete, Asturias. Laing 42 ang ayuhon pa sa Alegria, Pinamahan, Pantayan, Marideos, Carmen, Carmon. We recognize the mayors of these towns for their efforts towards helping out our education program. Nagpalayo na ang scholarship program para sa mga valedictorian at salutatorian. We now have 661 scholars. Last year, 120 of them graduated college. We gave a total of 850,000 pesos as incentive to 64 graduates from the valedictorian salutatorian scholarship program this year. 48 are academic awardees. 43 cum laudes received 10,000 each, and 5 magna cum laudes received 20,000 each. And all the graduates, including those with academic honors, received 5,000 each. I am Mary Elizabeth Macacero, a third-year BS Ed Mathematics student of Cebu Technological University main campus. I am a valedictorian scholarship program scholar and a beneficiary of the special program for the employment of students. I am very much thankful for the scholarship and this program have helped me a lot in bringing me closer to my dreams and have saved my family from financial burden. At the top of this, I want to extend my deepest gratitude to the present administration, especially the Cebu provincial government, for this one-of-a-kind opportunity and their undying support to the valedictorians and salutatorians who are very eager to pursue tertiary education. Once again, on behalf of the valedictorians and salutatorian scholars of the province of Cebu, daghan kaayo salamat. The collaboration of the Saitama Prefecture of Japan and the University of San Jose regulators provides a platform towards strengthened international relationship between Cebu and Saitama. The graduates of the Saitama Cebu Comprehensive Human Resource Monozukuri project will be able to apply their knowledge in engineering and technical education in our province. This will promote a culture of excellence that places importance on ideas such as community coexistence, environmental harmony, and effective resource utilization. We are happy to inform you that the Japan International Cooperation Agency, or JICA, has approved an additional 20 million grant for the phase 2 implementation, which will benefit at least 300 new students and faculty of participating local universities who will be trained in Japan. Ikan sa pag-ayos sa classroom sa bukis sa dinamahan, ngadto sa pagtapik sa mga batid, ikan sa ubang nasod, kining tanan subay sa atong timuhan na makahatag og dugang kahigayunan sa batang sukuanon. Ako ayaw ang mitaha ng lunay pangita ang mas daghang sakop sa pamilya. Through the Provincial Sports Commission, we also started a grassroots sports development program. Kita magkakatuo ng sports development para sa tanan, dili lang sa mga anana sa patag, kung dili ang usab sa mga batanon dito sa lagi ng kapiran. Kalabuhan is skills knowledge, kalabuhan sa matag subanon. Pag sinabide, wala kung nagkakuhin na buhat. Tungkol sa katalakman na atong nahiyaguman sa mga nilabay na katuligan, atong nasaktan ang kamayundanon sa pangandam, atong nasaktan ang usay angay at damon kung atong ibuhat ang mga pangandam. We have shown a resilient Cebu. I'm happy to report that we now have a newly created Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ato pasalamatan ang Provincial Board for passing this ordinance creating the office. Ang PDRRMO, mga himong coordinator sa atong mga panikamo. Sa pagkakaroon, nagtambayayong probinsya sa 26 mga civil society organizations o 16 sa mga NGO networks o sa ubang ahensya sa gobyerno aron adunay hapsay na tinabangay sa gayon na naay karagan. Doon na sa 5,000 ng mga subuhanon na nakaagi o orientation o pagpansay-pansay na apil ang mga batanon, isibahan, ang mga magtutulo o mga negosyante. Nahimo na nato ang hazard and vulnerability maps. Binaagi ini matungkok ng daan kung usap mga lugar ang peligroso alang sa mga tao, kung dunay ilog,
bagyo, lahi, ubang katarangan. Andam ang atong relief goods, andam ang sistema, aron kini mao mga hinabang dali na maabot sa nangailangan, sa nangailangan. We continue to work on contingency plans, disaster risk management, climate change adaptation program. This has never been done before. We continue to monitor assistance to Yolanda victims in shelter and livelihood. We have facilitated the disbursement from national agencies of 3.56 billion in assistance direct to the affected municipalities. We have conducted summits from El Nino to search and rescue to raise awareness. Kita mga responsable sa pagpalalikod sa kinayahan. We also continue to conduct visits to wet markets educating the vendors. From July 2013 to July 2015, our PEMDA collected 4.7 million in fines and penalties from illegal quarrying and 66 million in issuing proper permits. Niyadong Hulyo, nakalimutan ang labing unang shark and manta ray sanctuary sa Tibok, Pilipinas. Dina sa Mona Shoal of Gato Island, lungsod sa Landaan, Pattaya. Kiling sa mga fish sanctuaries, dili ang tuyo na magdali sa mga turista, kundi sa pagsiguro sa pinabuhian sa mga salik sa dagat. Dugang training atong pasitahan para sa mga dagat sa Bariling, Uslog, Piyatiran, Banyan, Umaruan. Ipalayo ka kini sa umabot ng mga bulan. Mga punapon kita, buya, aron mo'y magamit sa mga fish wardens na timaan sa nadapit din ililing ang palagat. Between June 2014 and July 2015, the province, in cooperation with fisherfolk associations, planted 350,000 propagates for mangrove. As they help protect our seas, they help themselves earn a living. Doon tayo sugat na satellite nurseries sa Nayagan sa Naga City o sa Dawi Sur sa Tamren. Aron anak-anayon tayo kakuhaan kung itatanong alang sa atong climatic program. Niya itong tuwing nakatanong kita kung 214,000 na mga seedlings. We have started our computerized monitoring of planted trees and conducted geotagging activities. The data can be readily accessed from the web. Karong tuiga, atong Pedro averaged 60 apprehensions per month for violations of various laws and ordinances relating to environmental protection. This is double our performance last year. Kalabuhan sa Kalikupan, kalabuhan sa Rasuana. Wala yakoy, kalabuhan sila nila. Nililang kita sa turismo, isip usap kami ng anong industriya. Tourism brings in new money. It reports clients instead of exporting goods. Iuna nato ang ito kamalusod dito sa norte. Bogo City, Medellin, San Emilio, Patayan, Manileo sa Santa Fe, na mawilaling puso-puso ni atong bagong ilagan. Ang trimuha, mao ang pag-estabilisar sa usa ka interconnected na tourism circuit diyan ang mataglusod pagka-benepisyo sigon sa ilang pagsagmo. This circuit will connect the shopping malls and banking services in Bogo City, the golf course, the plantation towns of Medellin, San Emilio, the beaches, Manileo, Santa Fe, Pasco of Patayan, and the old world charm of Patayan town. Kumpleto na doon ng services para sa turista. Samtang nasuga na sa norte, ang atong ginagawa karon mao ang pagama o ecotourism circuit dili sa kasat pambahay sa Subo o dito sa Lalagan. Ang haon niya kini mapil sa pag-upat sa Inuman, sa Tabuelan, Pagkanaog, Tuguran, Asturias, Balamban, Toledo City, Binabungahan, Aruginsan, Kanao, Hangkot, Alegria. Anahalina ang mga katunggan, kalasangan, kadagatan. These resources are valuable not only to visitors, but more important to the health and balance of the community in these areas. Dugan sa turismo, ato usab ng gidasig ng ubang pamatigayon. Kuyong ini programa ang DILG of Canada, ang Department of Tourism, ug ang Department of Trade and Industry, karong atawa ginugarahan ang negosyo center dito sa Bogo City. Isip one-stop shop alam niya itong buong mamatigayon sa maong gabi. Kung mas dagan ang negosyo, mas paspas ang asenso. Kapag hapon, sila mili, maray na buhat. We saw the need for organized, green, and systematic investment systems. We have addressed this need. We now have a Cebu Investment and Promotions Office. Last year, the Sangguniang Panalamigan enacted Provincial Ordinance number 2014-08 to establish a one-stop shop for investors, domestic or foreign, who wish to do business in Cebu. This bridges the gap
between what the investor needs and expects and what Cebu or any town and city wants. Our investment prospects are robust. These potential investments could range from agricultural, agro-industrial, medical, retirement, or in information and communication technology and its derivatives. Recent developments indicate a brighter future. When I was in Japan 2 weeks ago, besides visiting Disneyland on Saturday for 4 hours, I met with 14 private companies that are members of the Yokohama Port Center and the Saitama Industrial Promotion Public Corporation, and over 10,000 businesses representing Saitama. All of them expressed interest in investing in Cebu. I'm also pleased to inform you that Aiheo Cement of Japan has poured in an additional 663 million investment on a state-of-the-art finished mill in its plant in San Francisco. This job-generating business, San Fernando. This job-generating business decision is welcome, as this reaffirms Japanese firms' trust and confidence in Cebuans. JICA recently finished its investment study of Metro Cebu and will engage the province later this year or early next year for an expanded study to cover the entire island. The Australian Department of Foreign Trade and Development and the European Chamber of Commerce of the Philippines and Korean investors are looking into the ASEAN Economic Community. The ASEAN Free Trade Agreement has been signed. This means free entry of goods and services in and out of member economies. Ang umabot na APEC meetings mga kuslanan tayo aron makabot kining mauntinguhan ang pagbalango sa ekonomiya o paghatag o kagayunan sa trabaho sa mga Cebuano. Ang subo mapasigrapuhon tayo na mahamog sa kaping 5,000 kadelegado sa APEC sugod karong Agosto by close alang sa senior officials meeting. Cebu is host to 3 major events. These are the finance ministers meeting in September, and transportation ministers and energy ministers meetings in October. Ang mga kasagutan kung mag-apot niining mga mitinga dakong epekto sa ekonomiya, ang matigayon kung pinamuhin nato dito sa Pilipinas o Tibok Asya sa umabot na katuligan. Indeed, these are vital gatherings that will define our future. Ikayon kining atong masukuanon ng mga masudayan ng atong abilidad, ang atong pamaligayon, ang atong mga produkto, ang atong kinaiyan. Let us work hard and show the best of Cebu. Magpasalamat po kita sa pagtabang ni Mayor Michael Ramos sa Ciudad sa Subo, ni Mayor Jonas Cortez sa Manao City, ni Mayor Basada sa Sarapurapo City, o sa tanang mga mayors sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, sa Malawi Chamber of Commerce and Industry, uban pang mga pribadong kapulungan. Sa mga tungaan, universidad, o sa tanang na nitampo sa ilang panahon o pagkago luyo sa mga mandam para sa APEC. The European Union and German Ministry of Economic Cooperation and Development chose Cebu as one of the pilot provinces in the country for the partnerships for integrity and jobs. Cebu province represents the whole of the size region. We were chosen based on our transparency in doing business. We want to ensure that future public investments will meet the needs of private capital. Kinahalan na ang hatong ang pribadong sektor sa pagmumuhunan dito sa lungsod. We cannot afford extravagant mistakes. Cebu International Convention Center is an 840 million mistake that we inherited. Subject to investigation on suspicion that its construction in 2006 was tainted with corruption, CICC was never a priority of this administration. In fact, I said in 2014 that we will not spend a single centavo more from the provincial coffers for that center. In 2013, a strong earthquake and the strongest typhoon badly damaged the CICC. But I am mindful that something should be done. We asked President Aquino to help us repair the building. We also asked permission from the Office of the Ombudsman to allow us to do the repairs. Hopefully next year, our national government, through the Department of Trade and Industry, will start fixing the building, and it will be used as a center for industry and trade exhibition, from an expensive experiment to a productive enterprise.
Before the year ends, the Cebu South Bus Terminal will be cleaner, more comfortable, more orderly, and safer. When we assumed office in 2013, the terminal did not have a building permit, did not have an occupancy permit, did not have a business permit, and it had been running like that since 1998. The previous administration applied short-term solutions, quick fixes that did not work. Air conditioners regularly failed because of poor electrical design. There were frequent disagreements among the users because of improper physical arrangement. This functional system results in inefficient traffic flow of both passengers and vehicles. These will be all solved before the year ends. We will continue to engage with local government, private sector, national agencies, and other stakeholders in providing essential public investments. We will push hard for the construction of a new international seaport already proposed to NEDA. We are reviewing options for the development of other seaports, such as in Mindanilla, Bohol, Santander, Tabuelan, among others. Our aviation board, the CAAB, has started the studies of airports in Bantayan and Camotes. We continue to develop new economic zones in the south and in the north. Among the most important for public investment is water. It has been a nagging issue for decades. I shared serious concern and efforts to address this critical problem in collaboration with DPWH and other stakeholders. I have always exhorted our potential partners and investors to look for sources and financing for areas to complement that of MCWD's current operations. Economic zones equals deployment. Ports and transport facilities equals connectivity, accessibility and convenience in trade. Water equals life. Major investments equals benefits to every Cebuano. Kalamuan sa presyo, kalamuan sa Cebuano. Wala, gihapon ko rin nabuha si Davide. Kamaguran sa pinuanay sa atong kampanya batok sa illegal drugs, atong ihuna ang surprise drug test ang mga empleyado sa Kapitolyo. Ano na 27 ka mga empleyado sa Kapitolyo na positibo na tikamitan o druga. Atong ipalagod sa katunggan. Hindi campaign against illegal drugs, our Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission has extended its all-out support to our law enforcement agencies, especially the Cebu Provincial Police Office, to eradicate the supply of illegal drugs. We commend them for their outstanding accomplishments as shown from these statistics for the comparative period 2013 up to 2015 versus the period 2010 to 2012. A 60% increase in the total number of operations, leading to 1,151 persons arrested, 5,731 grams of shabu confiscated, or an increase of over 500%. This is already 79 million worth of poison that we have protected the Cebuanos from 2,520 cases have been filed in court, an increase of 138%. Ang atong Provincial Legal Office ng pasiugda sa Santa Legal Outreach Program sa kabaranggayan, ang katabangan ng upang ipatuman sa balaod sa municipal o barangay levels na masulito sa balaod. Ang mga barangay tanod sa kasalubong ng opisyal sa barangay ituduan sa gustong paagi sa bulakop, sa pagkikisa sa balay o sa pag-preservar sa mga ebidensya sa usa at crime scene. Ang atong Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center, CPRC, isuga last year ang alternative learning system. Anak kini ni atong mga pinilanggo, pinabuot kong palayan utungan. 13 ka mga pinilanggo graduated from the alternative learning system and 18 have enrolled in basic literacy program. Ang laing project nato sa atong CPRC, mo bakery, puso baking, o bag making. 98 inmates underwent these behavioral programs. Gawas na lang na makita ang mga pinilanggo ang iya hinatunan ng gamit sa pinabuhi dito sa gawas. Dito niya, hindi gawas nila sa pinagbuhan. Nagpasalamat din sa probinsya sa Sugbo at tagaan nito pagtugo na kami magbuhat ng bikiri sa sulod sa CPDRC. Kami mga inmates dako kayo magpasalamat kay kini dako kayo ikatabang sa mong financial, sama sa pagpalit sa tamban, sama sa ospital, sama sa mulaya, mga kauban pinilanggo, doon na kami mapabalon. Dako kami o papasalamat sa probinsya sa Sugbo.
Dili sa Kapitolyo, karoon tuwing giusa sa Professional Planning and Development Office ang Community-Based Monitoring System. Paagi aron ang bukero masayon sa tinuod na pinahanglan sa lusod o barangay. Sa samang higayon, ang katawan makasusi kung kasukod sa servisyo ng ihatag sa gobyerno. Food blast kini karon sa Naga City, Carcar City, sa Asturias, sa Remeo, Córdoba. Sa pagkakaroon, may tinuloy na kalusod ang nakasugod sa training alang sa implementasyon sa atong community-based monitoring system. Data gathered under CBMS will be incorporated in the comprehensive land use plan of each municipality so that there will be a logical, rational, and truly beneficial planning. We continue to be innovative in our internal processes. We are now running an electronic LGU operation management system parallel to the traditional paper processing. This new computerized system tracks expenditures from the issuance of a purchase request through the stages of approval until the disbursement is made. We have requested the Commission on Audit to allow this paperless processing. Once approved, Cebu will be among the first LGUs in the country to adopt this system. Our procurement process reviews borne fruit. We have cut processing time by 30%. We are also reviewing payroll and payment processes. We will not stop innovating. Our provincial administrator and our human resources department have been most supportive as well. When we began this journey, we joined our employees to be one with us. We encouraged the partners to be results-oriented. We focused on deliverables. We continued to professionalize the workforce. We reorganized for efficient and effective delivery of our services. It has been a long time since the organization has experienced so much career movements. For the current year, we published 152 permanent and vacant positions from 65 in 2014. We have promoted 79 deserving employees this year from 29 in 2014. We offered the Voluntary Separation Incentive Program, or VSIP, to qualified employees who have rendered at least 15 years of service. This year, we provided career enhancement training programs such as community development, environmental development, human resource management, and executive and supervisory enhancement for our employees. With competency building, we ensure that provincial government employees become more productive. We have supported our Provincial Employees Association, or PEACE, as we collaborate and align our objectives in a latest collective negotiation agreement. We have raised the bar for service, as our co-workers at the capital are now trained to provide service to the heart. We expect them to be honest, ethical, accountable, responsible, and transparent. We forged partnership with the Asia Public-Private Partnership Institute of Toyo University, Japan, for possible PPP projects in Cebu. Together with our Japanese partners, we will work closely in improving our health facilities, land use planning, and disaster preparedness. The Australian government has also partnered with the province under the Coordinating Roads and Infrastructure Investment for Development, or CRID. Kining programa katulog kung sa akong pagplano sa mga kasada o pantalan at sa pagsiguro na tinunay kining utuslan kung nagoy katabang sa kadaghanan. CBMS, CRID, and land use planning ensure that future public investments meet the needs of private capital. Kinahanglan natin ang hatol ng pribadong sektor sa pamumuhunan dito sa lungsuran. Inigilang pamumuhunan mga nakahuna o kapanabuyan aron dili na mapubos ang taga-baryo sa pagpanipala dito sa syudad. We have renewed our sisterhood agreement with St. Petersburg, Russia, a key city of the Russian Federation. This agreement will promote trade, investments, tourism, arts, culture, and sports. Ang Our Cebu program, pinanguluhan sa atong Halangang Visibilidad, ayos pagpalit, nagpadayon, uban sa dalayong kakuhi. Our Cebu program is in partnership with RAFI, continues to implement the livable scorecard system that enhances the LGU's role to make them attractive places to live, work, play, invest, and do business. Our Cebu program is our tool in monitoring the implementation of our development plans. Our roadmap for urban development has Cebu as its springboard. We said that this vision reaches out to the year 2050. It may take a long time for the ultimate fulfillment of this vision, but we are happy that we are slowly realizing this vision in just 2 years of our administration. We are also grateful to JICA
for his unrelenting support and cooperation in undertaking the roadmap study for sustainable urban development in Metro Cebu. JICA will also help us update the 1994 comprehensive development study for the entire province of Cebu. Itigong ipalihog nato ang Provincial Development Council. The working committees in the council ensure wide participation by all sectors in the planning, implementation, and monitoring of provincial projects. The change that we are creating from within should lead to more effective development initiatives. Mapasalamaton kita sa ating provincial board ng itulungan ni Vice Governor Papale for passing meaningful ordinances in support of our development agenda. Our respective legislative partnership has remained strong, steadfast, and collaborative. Atong nisikutan ang creation sa PDRRM Office, ang Cebu Investment and Promotion Center, ang Provincial Sports Commission, ug ang Provincial Youth Commission. For Health and Social Services, the Sangguniang Panalunigan enacted ordinances on the Hospital Modernization Program, medical assistance to barangay workers, Provincial Adolescent Health and Youth Development Program, among others. The Sangguniang Panalunigan also passed ordinances amending the Fisheries and Aquatic Resources Code and the Revenue Code. I must thank the board, Provincial Board, for passing the ordinance on public-private partnerships. Through this ordinance, we have recognized the indispensable role of the private sector to encourage private enterprise and provide incentives to needed investments. Our strong partnership with the private sector is a key factor in our socio-economic growth and development. But there's still much more to be done. Some of our those who wish for us not to succeed complain we have done too little. When we do our job with pure and sincere intentions, we do not need the cameras to roll while we plant seeds of change. We do not need edifices to glorify ourselves. And so I implore you, challenge you to support the programs of your provincial government. Be one with us. Help us, pray for us. Before I end, I wish to thank sincerely my Vice Governor, Agnes Papale, for whom I have the highest respect and deepest admiration. Through the beginning of our term, Agnes has supported, guided, and protected me all the way. Some woman, Agnes is. Nagsabot kami, I hope you po sa ating una, David Papale, sunod kami. My sincerest gratitude and appreciation go to the honorable members of the Sangguniang Panalunigan. Teman, Gayoy, Peter, Dog, Gigi, Alex, Benjon, San, Miguel, Jude, Arling, Teddy, Jaime, and Timing for their hard work, initiative, support, and cooperation. I'm proud of you. Salamat po kami po ang maating Secretary to the Sangguniang Panalunigan. To our beloved city and municipal mayors, salamat din tayo for your friendship and support. My sincere thanks to all our department heads and officers in charge. Mark, Orbe, Rob, Joel, Cynthia, Chris, Stephen, Roland, Box, Hector, Manny, Danny, Mar, Chad, Alma, Rose, Ronnie, Mrs. Bagya, Bali. Salamat sa inyong suporta, panikamo ko sa servisyo. Sa ating mga kauban sa trabaho, ni Secretary, salamat din tayo sa inyong pasensya. Salamat din tanan. Sa atong mga consultants, diling lang ako sa kagsahon, salamat din tayo ninyong tanan. Salamat po sa akong mentor, Mayor Tavis Peña, kanyang rubutada, kakapunan. Dahil ngayong panahon, naroon na sa akong report. Congressman Willie Caminero sa Second District of Cebu, Congressman Raul Lamar sa North District of Cebu City,
Mayor Mike Rama, ako sa City Council. Ako sa City Council yan. Tayo sa inyong ako ng buwan. Mr. Michelle Villier, Chairman sa Provincial Sports Division. Tananin nyo ang hangin dinig. Dahil ito, salamat yung dinig ng tanan. And finally, bilang importante sa pamilya, the Divides at Angas. Termina Leo at Rubel, and our three others, please, Gia Liga. Who have been my source of strength and inspiration all throughout my public life. I thank my best friend, Confidant Jubel, for her love, patience, understanding, support, and for all her sacrifices. And above all, I thank God Almighty for His blessings and for this rare opportunity to serve my fellow Cebuanos. Nalayo kita sa pagpanaw, sa pagbalango, ng ating lalabing sa subo, sa kalabuan, sa mga kagsubuanan. Daghang salamat sa inyong salig sa pagtuto. Lada sa Sol, Lada Cebu. Our beloved Governor of the province of Cebu, Hilario Cavite III.